Festival of Bhogali Utsav. I kindly request the team members of Bhogali Festival to please join us on stage. To start with, the working president, GMR President, Working President, মই তেখেতক মঞ্চলৈ আহিবলৈ এবাৰ অনুৰোধ জনালোঁ। লিটুমণি নাথ ডাঙৰীয়া, প্লিজ আপুনি অতি শীঘ্ৰে মঞ্চলৈ আহিব। I also request the Secretary, Sanjeev Kolita, Rajan Kurmi, who's the Cultural Secretary, Pankaj Bora, Pawan Dev Roy, Tosif Khan, Akash Bhuya, Debashish Bora, Jitu Bhuya, Queen Borua, Pawan Bhuya, Prasenjit Shaha, Joydeep Das, Anirudh Malik, Sagar Bhuya, and Ankur. I kindly request all of you to walk fast, join us on stage, run and join us on stage. To start with, the working president of Bhogali Festival, Litumoni Nath. He would be the flag bearer, ladies and gentlemen. It gives me immense pleasure to state that he would be the flag bearer. Litumoni Nath Dangori Abdak Monsula Hebolo Nuru Janalo. I kindly request Sanjeev Kalita as well to join us. The Secretary, Cultural Secretary, Rajan Kurmi, Pankaj Bora, Pawan Dev Roy, Tosif Khan, Akash Bhuya, Debashish Bora, Jitu Bhuya, Queen Borua, Pawan Bhuya, Prasenjit Shaha, Joydeep Das, Anirudh Malik, Sagar Bhuya, and Ankur. Can we have all of you to join us on stage? By the time, প্ৰিয় দৰ্শক শ্ৰদ্ধাৰ সুধীবৃন্দ আপোনালোক সকলোৰে ভাল লাগিছে যে প্ৰথমবাৰৰ বাবে আয়োজন কৰা হৈছে এই ককাইদেউ কি কক ককাইদেউ কোনজন ককাইদেউক লাগে देखो यहाँ पे एक मुहावरा है, धैर्य का फल हमेशा मीठा होता है, तो थोड़ा सा इंतजार और अभी शाम तो बस अभी जवान हुई है, it's just 7:51, तो पूरी रात बाकी है, पूरी शाम बाकी है, पता नहीं कब तक हम चला पाएंगे, बट पूरी शाम अभी बाकी है। हाँ जी, कोविड, अच्छा कोविड है, इसी वजह से आप सब मास्क पहनिए, सबसे पहले तो मास्क पहनिए क्योंकि that's the only thing that probably can keep you safe from this deadly virus. Can I please invite all the officials to join us on stage? Bakhomu kormokortale monsula hebolo onuru jonalu. Only VIP can in. Pintu Das আৰু হিতেশ শৰ্মা ডাঙৰীয়াকো আহিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। পিণ্টু দাস আৰু হিতেশ শৰ্মা তেখেত দুগৰাকী এনে এজন ব্যক্তি হয় যোনে এজ এ ষ্ট্ৰং পিলাৰ থিয় হৈ আছে আমাৰ গোটেই কৰ্মকৰ্তাসকলৰ লগত টু এক্সিকিউট দিছ ৱাণ্ডাৰফুল ইভেণ্ট দিছ ইভিনিং বিউটিফুলি এণ্ড মই এটা কথা সঁচাকৈ কওঁ কনফেশ্যন কৰোঁ যেতিয়া মোৰ তাতে কি ক'লে গান লাগে বাট নাই তাৰ আগত অলপমান কথা ক'ব লাগিব বিকজ নহ'লে তাহাঁতি মোৰ পে'মেণ্ট নিদিব মোৰ পে'মেণ্ট পাবলৈ বাকী আছে মই সেইখিনি পে'মেণ্ট ক্লিয়াৰ নহ'ব বাট অলপ কথা ক'বই লাগিব চ' এটা কথা মই আপোনালোক সকলোকে কওঁ যেতিয়া মোক কোৱা হৈছিলে যে হোজাত আহিব লাগিব এখন ফেষ্টিভেলত এংকাৰিং কৰিবৰ কাৰণে ঘোষক হৈ পেলাই আপোনালোক সকলোৰে আগত প্ৰেজেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে আই ৱাজ নট এক্সপেক্টিং দ্য কাইণ্ড অফ হস্পিটালিটি দেট আই গট ফ্ৰম ইউ একদমেই মই ভবা নাছিলোঁ ইনফেক্ট মই ভবাও নাছিলে যে ভোগালী উৎসৱৰ ষ্টেজখন এনেকুৱা হিউমাংগাছ এখন ষ্টেজ হ'ব ইমান ধুনীয়া ষ্টেজ হ'ব বাট ট্ৰাষ্ট মি মাই চিনচিয়াৰ থেংকছ টু দি অৰ্গেনাইজাৰ মাই চিনচিয়াৰ থেংকছ টু all of you present here a big gratitude to all of you ইমান ধুনীয়াকৈ আপোনালোক সকলোৱে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াই গ'লে যেন আমি এই অনুষ্ঠান আপোনালোক সকলোৰ আগত বৰ ধুনীয়াকৈ তুলি ধৰিব পাৰিছোঁ আৰু কিছু ক্ষণৰ মুহূৰ্তৰ পাছতে আমি মঞ্চত আমন্ত্ৰণ জনাই দিম অংগৰাগ পাপন মহন্ত আপোনালোক সকলোৰে এবাৰ জোৰকৈ হাত চাপৰি এখেতসকলৰ বাবে হ'ব লাগে বিকজ আজি আপোনালোক সকলোৱে যদি ইয়াতে একত্ৰিত হৈছে অকল তেখেতসকলৰ বাবে বিকজ they are the one, they are the strong pillar, they are the curator, the initiator, the inventor of Bhogali Festival, Bhogali Utsav. So এবাৰ জোৰকৈ চিঞৰি দিব লাগে সকলোৱে আৰু হাত চাপৰি আহিব লাগে Thank you so much to all of you. I know all of you are very busy, so please you may exit the stage. Thank you once again for coming up with an event like this. Big thank you to you. Mohanto, come on, Papon. Ladies and gentlemen, with this, we come to the end and present you Ongorag Papon Mohanto. No, he moved direct at
আছে আপোনালোকৰ চিয়ৰ ইজ নট এনাফ হোৱা নাই ইমান কম চাউণ্ডত নাহে বোলে অলপ জোৰকৈ কৰিবনে আই নিড দ্যাট ইন দ্য ৰিদম পা পদ পা পদ পা পদ পা পদ পা পদ পা পদ and this is fantastic and ladies and gentlemen who do we get now on stage Angurak Papan Mohanto ladies and gentlemen give it out loud and welcome the sensation of the Tsar the millennial stouted favorite who wins hearts not just in Assam but across the Indian subcontinent and he's here with us to win your heart live please give it out loud and welcome Angurak Papan Mohanto on stage Yes, ready to go.
vocals up. Hello, Hojai. Hey. Hello, Hojai. Check. Check. হিয়ার ভাজে ভাজে তুমি মাথো তুমি মাথো তুমি মাথো তুমি মাথো তুমি I need more vocals, need more highs, need more vocals up me. Alright, everyone. Leave
হিয়ার ভাজে ভাজে মাথো তুমি মাথো তুমি এই হৃদয় তার পায়ের গগনে এতিয়া তোমার রাতিলেও করে যোৱা মনে তুমি সপোন তুমি জীবন আশা তুমি মোৰ হিয়াৰ ভাজে ভাজে মাথো তুমি মাথো তুমি মাথো তুমি মাথো তুমি Alright, make some noise! क्या बात I didn't expect this. ইমান দূৰ আহি বুজাই তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ ভাবি আছিলোঁ বহুত বছৰ হ'ল অহা গতিকে বাট দিছ ইজ ৰিয়েলি ৰিয়েলি নাইচ এ বিগ ৰাউণ্ড অফ এপ্লজ ফৰ দ্য অৰ্গেনাইজাৰ্ছ যিসকলে অৰ্গেনাইজ কৰিছে তেওঁলোকক আমাৰ অন্তৰৰ পৰা ধন্যবাদ কাৰণ কি এনেকুৱা প্ৰডাকশ্যন এনেকুৱা চাউণ্ড অসমত ইমান দূৰত আহি পোৱাই বৰ ভাল লাগিছে জোৰদাৰ চাপৰি বজাতে এনেকুৱা আৰু শ্ব'জ হওক অসমত আমি বুলি নহয় যে হওক এনেকুৱা প্ৰডাকশ্যন হওক মেক সাম মোৰ নইজ All right, I need more reverb in the vocals whenever I'm singing. The vocals are low then.
সন্ধিয়া ও ফাগুনৰে বাৰিষা লৈ যা লৈ যা ফাগুনৰে উৰণীয়া Come on, sing along. 우리 시작 이자노 와유해라 우리 시작 이자노 와유해라 Let them sing along, come on. Really good. বৰ ভাল লাগিলে এইটো গীত গাব পায় অসমৰ বাহিৰত গাব নাপাওঁ গতিকে সেইকাৰণে অসমলৈ আহি খুব ভাল লাগে থেংক ইউ ছ' মাছ ফৰ ছিংগিং অলপ ইটছ লাভলি আৰু ইট ৱাজ লাইক মই বেলেগ এখন জেগালৈ গুচি গ'লোঁ মনত অন্তৰত গতিকে বৰ ভাল পালোঁ ধন্যবাদ আৰু চবকে ধুনীয়া লাগিছে গাই থকা দেখি থেংক ইউ এই কাৰফিউটো অকণ সোনকালে কৰিলে আজি বুলি শুনিছোঁ বৰ দুখ পাইছোঁ মই অকণমান লম্বাকৈ গাম বুলি ভাবিছিলোঁ কপালখন বেয়া মই যিমান দেৰি পাৰোঁ গাই গৈ থাকোঁ কথা পতা আজি বেছিকৈ নকওঁ এটা আমাৰ এই ভাইটি মোৰে ভাইটি অনুৰাগ শইকীয়া তেওঁ গীত এটা সুৰ কৰিছিলে ফৰ এ মুভি কল্ড কাৰৱা বৰ ধুনীয়া গীতটো ইৰফান কালি ইৰফান খানৰ বাৰ্থডে আছিলে ইট ৱাজ ৰিয়েলি ক্ল'জ টু মি ইৰফানৰ এক্টিং কৰা গীত আপোনালোকে শুনিছে ফৰ অল দ্য বিউটিফুল গাৰ্লছ দ্য মহতৰমাজ গানটো আপোনালোকে শুনিছে যদি নাজানো এটা শ্বায়েৰ হয় সি শ্বায়েৰ ঠিক নহয় হি ৱাজ বি এ শ্বায়েৰ পয়েট গীতটো তেনেকুৱা ধৰণৰ শুনি যাওক My entire like guitars and all it has no height it's all muffled in my ear open the heights for the guitars drums also and no guitars electric guitar
him, we can't hear the keyboard for some reason. Like Tonmoy, I can't, so it was difficult to sing. Huh? Went down really low. His right channel is not working, is it? The keyboard? Check, yeah, keyboard, please play. 1 minute robo keyboard and technical fault hoye ase, just 1 minute. I saw. No, one channel is not working, that's why I couldn't hear anything. Till this happens, please let me know when it's started, okay? Soboke Bhugali ulog janaisu. Soboke Bhugali ulog janaisu. Agotiake. Aru bahut bahut dhanyabad janaisu. Morigaon pa aise Paponesh. Thank you so much, Morigaon Paponesh. Sahil, kya baat. Well done. সকলো আহিছে short it, but keep playing so I can tell levels. সকলো ইমান দূৰৰ পৰা আহিছে আৰু মই গোটেই ভাৰতবৰ্ষত দেখুৱাম আজি সেইকাৰণে প্লিজ মেক ভিডিঅ'জ এণ্ড শ্বেয়াৰ্ছ অন ইনষ্টাগ্ৰাম চ' আই টেল দ্য ৱৰ্ল্ড চবকে যাতে ক'ব পাৰোঁ যে আমাৰ ইয়াত ইমান ধুনীয়াকৈ তাকো টিকট কাটি বোলে মানুহ আহিছে এইটো ডাঙৰ কথা ভাৰতবৰ্ষত কম হয় গতিকে মেক চাম নইজ ফৰ আছাম ফৰ ডুইং ডেট দিছ ইজ এ গুড চাইন ভেৰি গুড চাইন মানে এনেকুৱা খুব কম হয় গোটেই ভাৰতবৰ্ষত দেখুৱাম বহুত বহুত অন্তৰত ধন্যবাদ কি কম নাজানো অলছ' এগেইন টু দ্য অৰ্গেনাইজাৰ্ছ ৰিয়েলি ইমান ধুনীয়া অৰ্গেনাইজ কৰিছে এনেকুৱা যাতে বাৰে বাৰে হওক থেংক ইউ ছ' মাছ ফৰ মোৰ কথা কৈ আছোঁ চ' প্লিজ প্লে এ লিটল বিট আই চেক দ্য চাউণ্ডছ
सांस ले रहा था मुझको हुई ना खबर मेरे अलावा जान गए सब मुझ पे तू कितना मर्दा है मुझे कैसे पता न चला कि तू मैनू प्यार करदा है मुझे कैसे पता न चला कि मेरा इंतजार करदा है मेरे अलावा जान गए सब मुझ पे तू कितना मरदा है मुझे कैसे पता न चला कि तू मैनू प्यार करदा है मुझे कैसे पता न चला कि मेरा इंतजार करदा तेरे बाद तुझको हम ढूंढते हैं बाहों में तेरा पता पूछते हैं मिलते हैं जो प्यार में आंसू रब जाने क्यों नहीं सूखते हैं दुनिया मेरी सोने लगा है जीने से दिल मेरा दर्दा है मुझे कैसे पता न चला कि तू मैनू प्यार करदा है मुझे कैसे पता न चला कि मेरा इंतजार करदा है हाथों में अब तेरा हाथ नहीं है लगता
लकीरें साथ नहीं है, तेरे बिना देखा है महसूस करके, जीने में अब वो बात नहीं है, सामने तू है सामने मैं हूँ, फिर जाने कैसा पर्दा है। मुझे कैसे पता न चला कि तू मैनू प्यार करदा है, मुझे कैसे पता न चला कि मेरा इंतजार करदा है, मेरे अलावा मुझ पे क्या बात है, सबको पता चल गया है। Okay, then let's sing together, all of you. मुझे कैसे पता, मुझे कैसे जार करदा है, मेरे अलावा मुझे कैसे let's sing together now. मुझे कैसे पता न चला कि तू मैनू प्यार करदा है, मुझे कैसे पता न चला कि मेरा इंतजार करदा है, मेरे अलावा जान गए सब मुझ में तू इनाम मरदा है, मुझे कैसे पता न चला कि तू मैनू प्यार करदा है, मुझे कैसे पता न चला कि मेरा इंतजार करदा है। Wow. এতিয়া আমি এওঁলোকৰ কাৰণে হাত চাপৰি বজাওঁ নে গোটেইকেইটাই? Thank you so much for singing so well. This was unexpected. This was like, মই জানো ক'ৰবাত ক'ৰবাত গায়, ক'ৰবাত ক'ৰবাত নেগায়, ইমান গাব বুলি নাজানিছিলে, গতিকে বৰ ধুনীয়া, বহুত ধন্যবাদ। Like really lovely. Thank you so much. आशियाना तेरा साथ मेरा
ही है मुझको घर में समझो मेरा होगा मैं काबिल समझो मेरा तो होगा सब हासिल समझो मेरा आशा हुई मंजिल धड़कन मैं दिल Thank you. This is so nice. Kiman সময় আছে আমাৰ মই ঘূৰি নিপিন্ধো এনেই চাই দিওঁ How much time do we have? Sorry? Oh, wow, thank you so much. Okay, so I have one second. মই বহুত দেখিছোঁ ইনষ্টাগ্ৰামত ৰিলছ বনিছে এইটো টিউনৰ সেইটো মই জাষ্ট গিটাৰখন এনেই গাই দিছিলোঁ এনেকৈ মোৰ আগত অনু মালিক আছে তেওঁ কিবা এটা গা এইটো চিন চ' মই একচুৱেলি মই গিটাৰ বজাই এনেই গাই দিছিলোঁ ভাবাই নাছিলোঁ ইমান পপুলাৰ হ'ব গতিকে মই আজিকালি মাজে মাজে দুই লাইন গাওঁ ইউ কেন মেক মোৰ ৰিলছ এগেইন
तूने कहा सब सुना तू होगा जरा पागल तूने मुझको चुना तू दिन सा है मेरा आना दोनों मिल जाए शामों की तरह ये मोह के धागे तेरी उंगलियों से जाने कोई टोहे टोहे ना लागे किस तरह के हरे सुने के सबे परवाह मन पहले तो न था के सबे परवाह मन पहले तो न था चिट्ठियों को जैसे मिल गया जैसे एक नया सपना के सबे परवाह मन पहले तो न था खाली राहें हम आँखें मूंदे जाएं, पहुँचे कहीं तो बेवजह। See, we can do that. Okay, now सुबह का वो है क्या लगे ठीक है से ये मोह मोह के धागे कोई तो है रोम रोम एक तारा है रोम जो बादल हो ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जाने कोई डोहे डोहे ना लागे किस तरह के हरे सुने है रोम रोम एक तारा जो बादलों में से गुजरे ये मोह के धागे तेरी उंगलियों से जाने कोई डोहे डोहे ना लागे किस तरह के हरे सुने Check. Alright, so ladies and gentlemen, my mic isn't working, so I'm using this mic. It is an honor for us to felicitate the sensation of this evening, Angorak Papon Mohondo. And to do the honor, may I please request the working president of Bhogali Utsav, Bhogali Festival, Nitumoni Nath Angorak, I kindly request to please join us on stage and do the honor by felicitating Angorak Papon Mohondo. It is always an honor, sir. Ladies and gentlemen, Litu Moninath Dangoria doing the honor by felicitating Angorak Papon Mohondo. Can we make some noise? Fantastic, thank you. It is always an honor to have you
with us in the town. Thank you so much. So, আমি মানে কথা মাজে মাজে অকণমান অমিক্ৰণৰ কথা পাতি ল'লোঁ যিহেতু ইটছ কামিং লাইক উইণ্টাৰ ইজ কামিং চ' অমিক্ৰন ইজ কামিং বি কেয়াৰফুল মাস্ক এটা পিন্ধি থাকিব সকলোৰে হ'বলৈ আছে সাৱধান থকা ভাল নিজে সাৱধান হ'লে ভাল হ'ব সেইটোকে আমি কথা পাতিছোঁ চ' প্লিজ বি কেয়াৰফুল টেক কেয়াৰ এটা ভাল পোৱা গীত এটা গাব লৈছোঁ নিজৰ আমাৰ বেণ্ডৰ তাৰপিছত আমি বিহু চব ধৰণৰ গীত গাম এটা মন গৈছে গীত অন্তৰৰ গীত এটা গাবগৈ কাগজতে আঁকা যত নীলা রেখা নাম হলো তার মধুরম চিত্র মানুহেৰে ভৰা একে খনি ধৰা মানৱতা হেৰি আমি কাৰ মিত্ৰ প্ৰেমৰ নদী সাঁতুৰি কি ধৰ্ম জাতি যদি সাধু মাজুৰি কোনে সহায় নীলাবোৰ সাঙুৰি মলিনতা মোহাৰি ধোৱে ধোৱে সাৱটি সাগৰ দিয়া নদী মাথোঁ নদী মাথোঁ নদী মাথোঁ কাগজতে অঁকা ৰঙা নীলা টকা বিচাৰি জীৱন দেখো কষ্ট উভতি চাবলে আজৰি নেপালে হেৰুৱাবাচি হেৰুৱাবানন্দ আনৰ বুলি আদৰি যোৱাবোৰ আদৰি হেৰুৱা সুতি বিচাৰি মহাৰতে পায় নিবিৰাবোৰ সাঙুৰি মলিনতা মোহাৰি ধোৱে ধোৱে সাৱটি সাগৰ দিয়া নদী মাথোঁ নদী মাথোঁ নদী মাথোঁ Thank you so much. আমি মাজতে আজিকালি এটা পুৰণা মেডলি এটা গাওঁ কিছুমান পুৰণা গীতৰ সেইটো এটা দেখিছোঁ ৰিকুৱেষ্ট কেইটামান গতিকে সেইটো গাওঁ বুলি ভাবিছোঁ আজিও মানুহে ভাল পাইছে আমি দুই লাইন গাওঁ
lights. Can you make it blue? We feel blue right now. Yeah, everyone, let's feel blue. चाहे तुम कुछ ना कहो, मैंने सुन लिया कि साथी प्यार का मुझे चुन लिया, मैंने सुन लिया. কিছুমান গীত জীৱনত এনেকুৱা লাগে যে মই যদি গাব পালোহেঁতেন, কিন্তু আমাতকৈ আগতে হলিব গীত. বাট when I was in college, I would sing the songs and মই দিল্লীত যেতিয়া কলেজত পঢ়িছোঁ, মোৰ ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰতে ৰেগিং হ'ল, এইবোৰ গান গাওঁ. ধুনীয়াকৈ ছোৱালীখিনি আহি মোক চিনিয়ৰখিনি লৈ গ'ল এটা কোণাত, তোৰ চাইয়ে. তেতিয়াতে মই অন্তৰখন ভৰাই ল'লোঁ এইকেইটা গীতেৰে. So I want to repeat this nowadays wherever I am happy. एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई, फिर क्या हुआ ये ना पूछो, कुछ ऐसी बात हो गई. एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई, ना पूछो क्या हुआ, कुछ ऐसी बात हो गई. एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो
सिवा हो गई एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई Alright, that felt good. আৰু এটা পুৰণা গীত গালোঁ নেকি মই এখন ছবিত গাইছিলোঁ মিউজিক টিচাৰ বুলি এখন ছবি পুৰণা গীত কিন্তু মোক গাবলৈ সৌভাগ্য পালোঁ ছবিখনত নেটফ্লিক্সত আছে চাব মিউজিক মুভি কল মিউজিক টিচাৰ মই নাপায় মানে মোৰ অতি প্ৰিয় গীত গাব পাই মই সৌভাগ্য মানে নিজকে ফিল কৰিলোঁ फिर वही रात है फिर वही रात है फिर वही रात है ख्वाब की फिर वही रात है फिर वही रात है ख्वाब की ओ रात भर ख्वाब में देखा करेंगे तुझे फिर वही रात है फिर वही रात है फिर वही रात है ख्वाब की Alright, go ahead. मासूम सी नींद में जब कोई सपना चले ओ हमको बुला लेना तुम पलकों के पर्दे तले ओ मासूम सी नींद में जब कोई सपना चले ओ हमको बुला लेना तुम पलकों के पर्दे तले ओ ये रात है ख्वाब की रात है फिर वही रात है फिर वही रात है फिर वही रात है ख्वाब की ओ रात है ख्वाब की ओ रात है ख्वाब की Thank you so much. ভাল পাইছে মোৰো ভাল লাগে গাই এইটো শুনক Yes, please, boys, let's go. Wanna be singing again, man? I'll take it on. तू
impossibile. আজি কাশি জুনে গুপুতে আহি মুচুলে এন্ধাৰত টোপনি ভাঙিলে তৰা ফুৰা ৰাতি তোমাক বাচি বাচি ফুলে তুমি মই উতনো হোৱাৰে ছায়া হৈ আহা এবাৰ কাষত দি থকাত নেলাগে আহিবলে সপোনত আহা এবাৰ কাষৰলে তোমাৰ কথা ভাবিলে উপচি পৰে বুকুৰ সিপাৰে এহেজাৰ গোলাপে ৰঙা কৰিলে আই এম গ্ৰিডি মোৰ উপায় নাই বেয়া নাপাব দুই লাইন আপোনালোকে গোৱাটো চাব শুনিছোঁ মই নিজে গাই আছিলোঁ শুনা নাপালোঁ গাবনে দুবাৰ দুটা লাইন ইয়া তোমাৰ কথা ভাবিলেই জানা উপচি পৰে বুকুৰ সিপাৰে এহেজাৰ গোলাপে ৰঙা কৰিলে ছায়া হৈ আহা এবাৰ কাষৰলে দি থকাত নেলাগে আহিবলে সপোনত আহা এবাৰ কাষৰলে कुछ रिश्तों का नमक ही दूरी होता है कुछ रिश्तों का नमक ही दूरी होता है ना मिलना भी बहुत जरूरी होता है दम दम तू मेरा दम दम मेरा हर दम दम तू मेरा दम दम तू बात करिया ना मुझसे चाहे आंखों का पैगाम न ले पर ही मत कहना अरे ओ पगले मुझे देखना तो मेरा नाम न ले मुझसे मेरा दीन धर्म है मुझसे तेरी खुदाई मुझसे मेरा दीन धर्म है मुझसे तेरी खुदाई तू बोले तो बन जाऊं मैं बोले सताई मैं भी नाचूं मनाऊं सुने यार कुछ मैं तेरी राह मैं भी नाचूं रे जाऊं सुने यार को करूं ना मरवा बुल्ले मेरा हर दम हर
अधूरा दिल इस पे शर्मिंदा है पूरा हो के खत्म हुआ सब जो है आधा वही जिंदा है बैठी रहती है उम्मीदें तेरे घर की दहलीजों पे जिसकी ना परवाज खत्म हो दिल ये मेरा वही परिंदा है बख्शे तू जो प्यार से मुझको तो हो मेरी रिहाई बख्शे तू जो प्यार से मुझको तो हो मेरी रिहाई तू बोले तो बन जाऊं मैं भूले शासदाई मैं भी नाचूं मनाऊं सुने यार को करूं तेरी राह भूले मैं भी नाचूं रे जाऊं सुने यार को करूं ना मरवाह भूले मेरा हरदम तू मेरा हरदम तू मेरा हरदम तू मेरा हरदम तू मेरा महदम मरहम तू मेरा दम हरदम तू मेरा हरदम तू मेरा हरदम तू बात करे ना मुझसे मेरे जीने में अंदाज तेरा सर आंखों पर है तेरी नाराजी मेरी हार में है कोई राज तेरा शायद मेरी जान का सदका मांगे तेरी जुदाई शायद मेरी जान का सदका मांगे तेरी जुदाई तू बोले तो बन जाऊं मैं भूले सदाई मैं भी मनाऊं सोने यार को चलूं मैं तेरी राह भूले मैं भी नाचूं रे जाऊं सोने यार को करूं ना मरवाह भूले मेरा महदम हरदम तू मेरा हरदम तू मेरा हरदम तू मेरा हरदम तू मेरा महदम तू मेरा हरदम तू मेरा हरदम तू मेरा हरदम तू कुछ रिश्तों का नमक जरूरी होता है कुछ रिश्तों का नमक भी दूरी होता है ना मिलना भी बहुत जरूरी होता है Thank you so much. हाँ मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे ऐसी बात किया न करो आज जाने की जिद ना करो आज जाने की जिद ना करो Nisha, this for you. आए हो आगे न फोन पे लागे न शाम की करारी चाह लबों से पिला के आए हो आगे
बताओगे रात की नशीली बात से नींद में जगाओगे अगर तुम गए हो क्यों रात बाकी है अगर तुम गए हो क्यों साथ बाकी है गए हम थम गए हर बात बाकी है तो जिए क्यों आए आओगे तो दूरियां मिटाओगे थाम के जोश में होश से उड़ाओगे आए हो आओगे दूरियां मिटाओगे रूठ के सिरहाने में मोटे को पाओगे रात बाकी है साथ बाकी है हर बात बाकी है तो जी क्यों तो जी क्यों आँख भी बन गई ना थकी रात भी ना बटी ना कटी रात भी चढ़ती मारती नींद भी उड़ गए छू गए रात भी ना सही ना रही रात भी लाज़मी ज़ालिमी तुम गए हो क्यों रात बाकी है तुम गए हो क्यों साथ बाकी है तुम गए हम थम गए हर बात बाकी है क्यों तुझे क्यों तुझे क्यों आए हो आओगे न फोन पे बुलाओगे न शाम की करारी चाय लबों से यूं पिलाओगे Thank you so much F sharp लाखों दिलों का इज़ाफ़ा लाखों दिलों का इज़ाफ़ा toma conheci-lhe mamá logadia oi gati coriza fino
চলা কৰি হলি মাজুলী কিমান বা কিমান বাদো এপাক পাক পাক চলা কৰি হলি মাজুলী কিমান বা ইফালে নেচাবি সিফালে নেচাবি মাজৰে নাচিবা নাচিব লাগিব নাচিব লাগিব এপাক পাক 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 হৈছেগে আৰু এৰিব লাগিব আজি আমি ইয়াতে গতিকে দায়িত্ব কাৰফিউটোতো মোৰ হাতত নাই কাৰফিউটো গোটেই চৰকাৰে দিছে আৰু দৰকাৰী গতিকে উপায় নাই বেয়া নাপাব চবকে বৰ দুখ লাগিছে এৰিবলৈ অভিয়াছলি দিছ ইজ লাইক সিমানেই দুখ লাগিছে আমাৰ গতিকে বেয়া নাপাব 3 মিনিট আছে কাৰফিউটো জলদি যদি আৰু বেছি দেৰি আছে অকণমান দেৰি আছে বাৰু যি নহওক সোনকালে ঘৰলৈ যাব লাগে থেংক ইউ ছ' মাছ উপায় নাই কাটিব লাগিব কাৰফিউ কাৰফিউ আৰম্ভ হৈ যাব আপোনালোকে ঘৰলৈ যাওক সাৱধান থাকিব ভালে থাকিব মাস্ক পিন্ধি থাকিব আৰু ভালে থাকিব যাতে আমি আকৌ আহি লগ পাওঁ এণ্ড থেংক ইউ এভৰি ওৱান থেংক ইউ ছ' মাছ আকৌ আহিবই লাগিব গতিকে সেইকাৰণে চাগে অকণমান বাকী থাকিব বাট অন্তৰৰ পৰা ধন্যবাদ জনাইছোঁ থেংক ইউ ছ' মাছ আই এম ৰিয়েলি ছৰি বাট কাৰফিউ অন্তৰৰ পৰা ধন্যবাদ জনাইছোঁ চবকে অন্তৰৰ পৰা ধন্যবাদ জনাইছোঁ থেংক ইউ ছ' মাছ দিছ ৱাজ ৰিয়েলি এমেজিং অ'কে মই বহি দিছোঁ বাৰু থিয় হৈ লওক থেংক ইউ এই সাষ্টাং প্ৰণাম জনাইছোঁ চবকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ বেয়া নাপাব বহুত বহুত ধন্যবাদ বিহু উলগ জনালোঁ থেংক ইউ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু বিশেষকৈ Thank you so much and good night, ladies and gentlemen. Thank you.
Thank you so much. আৰু এইখিনিতে অন্ত পৰিলে ভোগালী ফেষ্টিভেল, ভোগালী উৎসৱ. Can we have one more time? Can we hear it out loud once again? Everybody. Thank you so much. সঁচাকৈ হোজাইবাসী ৰাইজ আপোনালোক সকলোলৈ মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ for being such a wonderful and such an absolute fantastic audience. Thank you so much. আৰু এইখিনিতে আপোনালোক সকলোকে মই পুনৰবাৰ ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ ওলগ আৰু শুভেচ্ছা জনাইছোঁ. আৰু আহি থকা ভোগালী বিহুৰ অনেক শুভেচ্ছা আৰু ওলগ থাকিলে আৰু বহুত বেছি ভিৰ হৈছে. Please, when you go back home, take care, drive safe and have a wonderful night ahead. Light and sound show চাই পেলাই যাব. This is Devan Jyoti Das Gupta signing off. Good night, ladies and gentlemen. Good